good afternoon mga bata. Good afternoon, Okay, very good. So, I'm a teacher, Melody, and I'm teacher Mayan, and I am your teacher for teacher Elrose. So, I'm teacher Heart. You can call me Heart lang. okay, so mamino mo niya og story about Jesus. And also, you need to understand because unya, mag-ask si teacher Heart kung unsayahang story. Understand, mga bata? Yes, teacher. Okay, very good. So, let's sing. Tindog mo, tindog mo. Stand up, everyone. Stand up, stand up. Okay, let's sing. Mga alibang-bang. Okay. Lang, 1, 2, 3. Ano na siya? Mga alibang-bang nagalupad-lupad, sasanga sa kahoy nagakian, di ay tanan. Ang Diyos sa langit nagatanaw sa alibang-bang nagalupad-lupad, sasanga sa kahoy nagakiay. Mag-praise at And it's time to pray. And it's time to pray. I stand up straight. Let's pray. Bow my head. Bow my head. Hold my hands. And it's time to pray and close my eyes. And then I'll talk to Jesus. Okay, let us pray. I will be present with Father. Lord, thank you for this beautiful afternoon given to us. Lord, as we start our program this afternoon, please guide us and also hope, Lord, na makatuon ang mga bata to your words and to memory verse. And also, thank you, Lord, and Jesus and pray. Amen. Okay. Okay ka na kuan. Finger play. Kasi gusto makabalog finger play. Okay. Gusto? Wala akong finger play. Ito, amikay, may tulo, kajutay, iring. Kabalo mo, dili. Ano lang mo, ha? May tulo, kajutay, iring. Nisok-sok sa medyas. Nay, nawala akong medyas. Unsa? Nawala imong medyas pagkasiang yung mga irina mo. May dako akong mamon. Dili ko kamo pagkaroon. Yes na? Yes na? Yes. Again. Yes, I'm sorry karon may tungod sa basa. Kasi ka basa dire. Ako. Basa ate. The creation of the world. Okay, very good. Very good. So, kasi familiar nga story. Ako. Ay, nakabala niya. Nagatong 7 days. Ang nakabala sa story, mag-salit. Hindi siya ang pagbuhat sa atong Kalimutan. So, Alam mo, wow. tingnan ka mabasa. A long time ago, before anything existed, everything was dark and quiet. Sa una daw puno, wala pa'y kalibutan, wala pa'y kahayag. So, ang una, muna siya ang kangit-ngit. Mo pa ang nakita sa kalawakan. So, wala pa, ngit bagay siya ang tanan, wala pa yung mga, basta ngit siya, wala pa ang lino. So, Hindi ko man dito kung nasa kasunod, day 1, lights arise. So, God said, let there be the light. Nana si God na, let there be the light. So, naadayon ang kahayag. Kaya tanog, kahayag. Power niya. Ganan niya. Power. So, unsay una gibuhat ni God sa first day? Light. Una ang kahayag. So, mamina mo ka namin prize pag di maka-answer. On the day 2, the big blue sky. Unsay sa ikaduha nga adlaw? The big blue sky.
So on the second day, God made the sky. He stretched it wide and high like a big blue blanket. Below it, the waters swish and swirl. So, before pagbuhat ni Lord sa sky, nagbuhat mo siya sa mani? Big blue sky. Ang sunod, saan siya? Kanang sa ocean. Nagbuhat na siya sa ocean. Doon sa itong first na nagibuhat ni Lord? Light. Sa ikatuwa? Light. So, Big blue sky. Land and green things. So, in the third day, land and green things, God gathered the water so dry and could appear. Hills, mountains, and soft ground peek out, then pop. Plants grow everywhere, tall trees, tiny flowers, and grass that swayed in the breeze. So in the third day, nagbuhat na si Lord sa lupa, land, and mga green na green. Isa man? Kahoy. Kahoy. Isa pa yun? Flowers. Isa pa yun? Ground. Napang, isa pa yun? Mountains. Okay, very good. Ito pa kayo. Picture mga bata. So, next is the fourth day. Lights in the sky. On the fourth day, God placed the bright sun in the sky to light up day. At night, He added the full moon and sprinkled stars like shiny sparkles. So, sa gibuhat ni Lord sa fourth day? Lights in the sky. Ang saan na siya? Sun! Moon! Stars! Very good. Bigyan sila ay awardan, ginastawan nila. Basta ito sa first day? Light. Second? Water and Light and water and sky. Sa third? Ground and plants. Ground and plants? Land So, land and green things. Okay. So, in the 5 days, birds and sea friends. God filled the sea with live big fish, little fish, and even giant whales. Then He filled the sky with birds that flap and soar high. So, in the 5 days, unsa may gibuhat ni Lord? Ang birds at ang mga Birds. Unsa man ni siya? Like mga, ano naman na? Ano naman na? Pigeon. Duck na na, duck. Duck ni Duck. Ano, white Duck. Kalapati. Kalitaan niyo si Nemo. Ano si Nemo? Si Mohart. Ibuhat siya ni? Nemo. Isa nagbuhat ni Nemo? Gisa. 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 Very good, kasi. Si Mama. Si Gisa si John Barnera. On the 6 days, animals and people, God made animals to walk in the land like lions that roar, rabbits and cows that go. The land and last, God made the people to love, explore, and take care of this beautiful world. So there's a 6 days, ibuhat ni Lord ang monkey. Sa malang monkey. Animals, Ancestor sa mga tao. tapos, ang people. Kasi man yung lucky. Ang babae. Kani, ang sa man eh? Kani, ang sa man eh? Pante. Elepante. Elepante nga gamay. Ang sa man eh? Ring. So, ibuhat ni Lord ang people o ang Animal. Mga animal. So, saan ito sa first day? I like Sorba. Oh. Second day. Ocean ang sky. Ang star. Third day. lights in the sky. Ang sky. Sa fourth day. Sun, Fourth day. Bird in the sea, friend. Oh, fourth day. Sa fifth day. Animals and people. Animals and people. Okay. So, Six na. seventh day. First whole day, God looked at
everything he made, and it was wonderful. So on the seventh day, he rested and enjoyed his creation. Nagunsa si God sa ika-seven na day. Nagpaulay. Tapos, nagpahulay. Tapos, sa dayon, yun sa niya ang seventh day. Gipog sa pati. Yes. So, unsa ito sa first day? Light. Light. Ay, darkness. First day, big blue sky. Ili, light. Light. Sa first day? Let there be light. Light. Second. Big blue sky. Big sky. Third day. Big Flowers. Fourth day. Sun, moon, stars. Lights in the sky. Fifth day. Nature. Nature. Nature spring. Mga animal. Animal. 6 days. Tao o ang mga land animals. 7 days. Sabbath day. Asa na may kayo sa Sabbath day. O sa ito sa itong story? The creation of the world. Okay. Very good. So, natay ka na. Natay kanta after. So, kanta tayo. Mama, yung story. We like your story, yes, we do. So, thank you, yes, we do. So, don't forget to come again, Okay. Very good. Wind cries in my vessel like it smile at the storm. Smile like the storm. Smile like the storm. Wind cries in my vessel like it smile like the storm. Until he guides me home. Sailing home. Sailing home with cries and my vessel I can smile at the storm until he guides me home. Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang anak sa Diyos. Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang anak sa Diyos. Kiay, tuyok kamay. Punta-punta, kamot, ikaway-kaway, hawakin kiay. Kinsay na ay memory verse sa inyuha dila ron. Na-memorize. Ako na memorize ang sabay. Memory verse. John 3:6. Ay. Love the world that Gives Is only God is Son, Who believing in Him, should not perish but have everlasting life. Okay. First karon makita siya sa Ephesians 6:1. Sige. Children, obey your parents and the Lord, for this is right. So, magdugatan ninyo. Okay. As we go. Ephesians 6:1. Children, obey your parents and the Lord, for this is right. So, may pasabot, Ana. Mag-obey sa mga parents. Okay. Isa pa. Okay, ang sama. Magbinuutan sa mga magulang kay Yes. kwan man tama. Okay, tama. Isa pa doon. Tabang sa ilaha. Yes. Isa pa. Respect sila. Okay. Kasi magtawad, no? Dili magtabayin, dili magtuwag-tuwag na, dili magbabayad ka. Yeah, tama. Usap pa, Soy. Kwan. Magbinuutan kay basin makarmahan na kas Ginoo. Tama siya. So it means honor our father and mother. Okay. Okay, so stand up kay mag-kanta na after, then mag-pray dahil sa teacher Elrose and
mag-question and sing in your heart. After, mag-snack na tayo, no? Ah, grabe ba excited Go! tayo. Mga atibang mga lupad-lupad, sasama sa kahoy ng nakiay-kiay. Ang Diyos sa langit nagatanhaw sa alibang panagalupad-lupad, sasama sa kahoy ng nakiay-kiay. Mga atibang mga lupad-lupad, sasama sa kahoy ng nakiay-kiay. Ang Diyos sa langit nagatanaw sa alibang nagagalupad-lupad, sasama sa kahoy ng nakiay-kiay. Very good. Before na mag-end sa ito ang story, mag-pray sa ta. So, buo na ito is kanang Hold the hands. Hold the hands. ano siya, kanang, sige. Kanang, I raise my hand, go. I raise my hand, and fold my fist, and bow my head, and close my eyes, and pray. Okay, mag-pray ta. Ang most precious kind Heavenly Father, thank you for this day na imo kaming ibalag o God, and salamat Lord na ang mga bata is na ay nabalaan sa imong mga words, and nakabalo sila unsa pud ka kamay sila, and salamat Lord sa imong mga blessings kanina and even though sa foods na glory ka maghahagi ng puso Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sit down. First na question is about sa atong story. Unsay gibuhat ni God sa ika-4th day? Ano ang mga birds o ang mga kuan, ang mga fish? Birds of Fish, mga sea animals. Animals and friends. Okay. Mga animal. Yung totoo. Unsay gibuhat ni Lord atong first day? Ikaw. He said, let there be light. Light. Very good. Then the light of kwarta. Second day, unsay gibuhat ni Lord? Second day. Ano ang kanang lang ang sky o ang mga ocean. Oh, very good. Buhat na lang. Unsa si Lord sa ika-7th day? Say. Nag-rest siya looking at his creation. Yes. Very good. So, Four. Last one na lang. Kung ano yung agtasa. Sige. Ay, dapat connect ka ng creative. Sige. Isay niya, isay. Halos Sige. Unsay makuha ito nga lesson sa story? Oh, siya. Ano, Ano naman ka ba yung... Sa unsa to nga lesson? Sa story. About sa other creation. Dapat imuhang imuhang i-protect ang gihimo ni Jesus tapos hindi mo magkalat ka ng basura tapos dapat jud mag-plant kag mga kahoy yun nga tapos para naay tayo mga fresh air. Ah, very good.